basa dyan. Umalis yung crow. No. Pag sinikret mo, ibig sabihin, di pa mahal mo nabasa. Tapos, nagpagawa si God rainbow. Ang galing, Changkay. Gumanon si God. Ayan yung kamay nyo. Tapos may ibang color sa kamay nyo. Tapos yun na yung rainbow. Yan, nakita nila. Tapos, yan na, may fish. Si Noah. Hindi yan. Sus, ang tapaw. Gagayain ko yung KSM. Hmm? Alin? Di ba kumakain siya? Paano? Yan. Ay, so spirited away. Sige, paano? Diba? Kasi parang siopaw yun eh. Kinain niya yung bola-bola. Parang bola-bola. Lumi pala yun. Joke lang. Yun na. Kinukwentuhan ka ni Kuya Aaron? Guys, Anong kinuwento ni Kuya? yung kinain yun. Yung dumi. Ha? Dami